ہر روز لوگ میرے کلینک میں آتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ وہ سب کچھ درست طریقے سے کر رہے ہیں۔ وہ باقاعدگی سے واک کرتے ہیں، روزانہ 30 منٹ اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ۔ اس کے باوجود وہ میرے پاس گھٹنوں کے درد، مسلسل تھکن، ٹانگوں میں سن ہونے کے احساس اور اس شکایت کے ساتھ آتے ہیں کہ ان کی صحت بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں ہمیشہ سب سے پہلا سوال یہی پوچھتی ہوں، ستارہ، آپ آخر واک کرتے کیسے ہیں؟ ستارہ: اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بات دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ مسئلہ تقریباً کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ لوگ کم چلتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ، ستارہ، غلط طریقے سے چلتے ہیں۔ ستارہ: اور غلط انداز میں چلنا صرف محنت کا ضیاع نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ آپ کے جوڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کے جسمانی پوسچر کو بگاڑ دیتا ہے، دل اور خون کی گردش کے نظام پر غیر ضروری دباؤ ڈالتا ہے اور آپ کے جسم کے مختلف حصوں میں دائمی سوزش کو بڑھاتا رہتا ہے۔ 15 سالہ طبی تجربے کے دوران میں نے یہی منظر بار بار دیکھا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی معلومات آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں جن کے بارے میں عام طور پر آپ کے اگلے میڈیکل چیک اپ میں کوئی تفصیل سے بات نہیں کرتا، تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جو باتیں آپ آج سننے والے ہیں وہ شاید آپ کو اپنے اگلے ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ پر کبھی نہ سننے کو ملے۔ موجودہ نظام اس وقت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے جب لوگ بیمار رہیں، نہ کہ جب وہ مکمل طور پر صحت مند ہو جائیں۔ اگر آپ ڈاکٹر واٹرلنگ کے مشن کی حمایت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو 1 لاکھ سبسکرائبرز تک پہنچانے میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، کیونکہ ہر ایک سبسکرائبر ہمارے لیے اہم ہے۔ اب آئیے سب سے بنیادی بات سے آغاز کرتے ہیں۔ ستارہ آخر 50 سال کی عمر کے بعد واک کرنا صرف ایک خوشگوار چہل قدمی نہیں بلکہ ایک حقیقی طبی ضرورت کیوں بن جاتا ہے؟ ستارہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 50 سال کی عمر کے بعد آپ کے جسم میں ایک کے بعد ایک کئی قدرتی جسمانی تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں نہ صرف متوقع ہوتی ہیں بلکہ سائنسی طور پر ثابت شدہ بھی ہیں۔ ان کی باقاعدہ پیمائش کی جا سکتی ہے اور انہیں نظر انداز کرنا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جسم سے آہستہ آہستہ پٹھوں کا حجم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو طبی زبان میں ستارہ سارکوپینیا ستارہ کہا جاتا ہے، یعنی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ پٹھوں کے ٹیشوز کا بتدریج ختم ہونا۔ 50 سال کی عمر کے بعد ہر سال آپ اپنے مجموعی پٹھوں کے تقریباً 1 سے 2% حصے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بظاہر یہ مقدار زیادہ محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر 10 سال کا حساب لگایا جائے تو یہی نقصان آپ کے کل پٹھوں کے تقریباً 15 سے 20% تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، پٹھے صرف طاقت پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتے، پٹھے آپ کی جوڑوں کو مضبوط سہارا دیتے ہیں، یہ آپ کے خون میں موجود شوگر یعنی گلوکوز کی مقدار کو متوازن رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، یہ آپ کے جسم کو سیدھا اور متوازن رکھنے میں مدد دیتے ہیں، اور یہی پٹھے آپ کو چلتے وقت اپنا توازن برقرار رکھنے کے قابل بناتے ہیں۔ جب ان کی مقدار کافی حد تک کم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جسم کے دوسرے تمام نظام بھی آہستہ آہستہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بڑی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جوڑ سخت ہونے لگتے ہیں۔ جوڑوں کے سروں پر موجود نرم حفاظتی پہ، جسے ستارہ کارٹلیج ستارہ کہا جاتا ہے، اس کی اپنی کوئی براہ راست خون کی سپلائی نہیں ہوتی۔ اسے اپنی تمام غذائیت صرف حرکت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ کسی جوڑ کو حرکت دیتے ہیں اور اس پر مناسب وزن ڈالتے ہیں تو اس کے اندر موجود چکنا کرنے والا مائع، جسے ستارہ سائنوویل فلوئڈ ستارہ کہا جاتا ہے، کارٹلیج کے اندر پہنچ کر اسے ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے تاکہ وہ مضبوط، لچکدار اور صحت مند رہے۔ اگر جسم کو باقاعدگی سے حرکت نہ دی جائے تو کارٹلیج لفظی طور پر غذائیت سے محروم ہونے لگتا ہے، وہ آہستہ آہستہ پتلا ہو جاتا ہے، اس کی لچک کم ہونے لگتی ہے اور بالآخر اس میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی عمل کو ہم ستارہ آسٹیو آرتھرائٹس ستارہ کہتے ہیں۔ یہ بڑھاپے کا لازمی حصہ نہیں ہے، لیکن غلط عادات یقیناً اس عمل کو بہت تیزی سے بڑھا سکتی ہیں۔ تیسری اہم تبدیلی آپ کے میٹابولزم میں آتی ہے۔ آپ کی ستارہ بیسل میٹابولک ریٹ ستارہ یعنی وہ توانائی یا کیلوریز جو آپ کا جسم صرف زندہ رہنے کے لیے آرام کی حالت میں خرچ کرتا ہے، ہر 10 سال میں تقریباً 2 سے 3% کم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 سال کی عمر میں جو طرز زندگی آپ کے وزن کو متوازن رکھتا تھا، وہی عادات 55 سال کی عمر میں وزن بڑھانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنی عادات تبدیل کر لی ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کا جسم خود تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔
चौथी बड़ी तब्दीली खून की गर्दिश के निज़ाम में आती है। वक्त के साथ साथ खून की नालियों की दीवारें अपनी लचक खोने लगती हैं। दिल पहले की निस्बत कदरे कम ताकत से खून पंप करता है और ख़ास तौर पर टांगों, पैरों और जिस्म की बारीक खून की नालियों तक खून की रवानी कम मुअस्सर हो जाती है। इसी वजह से 50 साल से ज़्यादा उम्र के बहुत से अफराद को ठंडे पाँव, रात के वक्त टांगों में ऐंठन और दिन के इख्तिताम पर टांगों में भारीपन और शदीद थकन महसूस होती है। और अब सबसे अहम बात, वॉक एक ऐसी सरगर्मी है जो एक ही वक्त में इन चारों मसाइल पर मस्बत असर डालती है। ये पट्ठों को मुतहर्रिक करती है, हरकत के जरिए कार्टिलेज को ज़रूरी ग़िज़ाइयत फराहम करती है, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है और खून की गर्दिश को बेहतर बनाती है। मुताद्दिद साइंसी तहकीकात से साबित हुआ है कि जो लोग बाकायदगी से वॉक करते हैं उनमें दिल की बीमारियों, टाइप 2 ज़ियाबीतिस, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के कमज़ोर होने और दिमागी सलाहियतों में कमी के इम्कानात नुमायां तौर पर कम होते हैं। सितारा सितारा, लेकिन और यही वो बात है जो अक्सर कोई आपको नहीं बताता, सितारा सितारा ये तमाम फ़वाइद सिर्फ उसी सूरत में हासिल होते हैं जब आप सितारा सितारा सही तरीके से वॉक करें। सितारा सितारा अगर आप गलत अंदाज में चलते हैं तो सिर्फ फायदा कम नहीं होता, बल्कि पहले से मौजूद मसाइल के साथ नई मसाइल भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अब आइए उन तमाम बड़ी गलतियों पर बात करते हैं जो मैं रोजाना अपने मरीजों में देखती हूँ, और आगाज करते हैं सितारा सितारा गलती नंबर 1, वॉक का आगाज बहुत तेज रफ्तारी से करना। सितारा सितारा ये शायद हर उम्र और हर फिटनेस लेवल के लोगों में सबसे आम गलती है जिसे मैं रोजाना देखती हूँ। लोग घर से बाहर निकलते ही पूरी रफ्तार से चलना शुरू कर देते हैं। बज़ाहिर ये बात बिल्कुल मंतकी लगती है, आखिर जब मकसद चलना ही है तो वार्म अप पर वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत। लेकिन हकीकत ये है कि आपका जिस्म कोई गाड़ी नहीं है जिसे सिर्फ चाबी घुमाकर फौरन पूरी रफ्तार से चलाया जा सके। आपके जिस्म को आराम की हालत से हरकत की हालत में मुंतकिल होने के लिए वक्त दरकार होता है, और अगर आप इस तब्दीली के मरहले को नज़रअंदाज कर देते हैं तो उसके नताइज ज़रूर सामने आते हैं। आइए देखते हैं कि जब आप बहुत तेज़ी से वॉक शुरू करते हैं तो आपके जिस्म के अंदर हकीकत में क्या होता है। सबसे पहले आपके पट्टे अभी ठंडे होते हैं। जितनी ज़्यादा ठंडे पट्टे होंगे उतनी ही कम उनमें लचक होगी, और जब लचक कम होती है तो उनमें निहायत बारीक माइक्रोस्कोपिक सतह के छोटे छोटे जख्म पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। ये मामूली जख्म इब्तिदा में कोई वाज़े अलामत पैदा नहीं करते, लेकिन वक्त के साथ यही बार बार होने वाली नुकसानात जमा होते रहते हैं और बिलाखिर दायमी दर्द का सबब बन जाते हैं। दूसरी बात, आपके जोड़ अभी मुकम्मल तौर पर चिकनी नहीं हुए होते। जोड़ों के अंदर मौजूद हिफाजती माया, जिसे सितारा सितारा सिनोवियल फ्लूइड सितारा सितारा कहा जाता है, आराम की हालत में जोड़ के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा रहता है। इसे पूरे जोड़ की सतह पर यकसां तौर पर फैलने और कार्टिलेज के दरमियान एक हिफाजती तह बनाने के लिए चंद मिनट की हल्की और बतदरीज हरकत दरकार होती है। अगर आप फौरन तेज रफ्तार से चलना शुरू कर देते हैं तो गोया आपका कार्टिलेज मुनासिब हिफाजती तह के बगैर दबाव बर्दाश्त कर रहा होता है। तीसरी बात, आपका दिल और खून की गर्दिश का निज़ाम अभी इस अचानक शिद्दत के लिए तैयार नहीं होता। दिल को अचानक बहुत ज़्यादा दबाव पसंद नहीं आता। जब जिस्म पर बोझ एकदम बढ़ जाता है तो दिल की धड़कन गैर ज़रूरी तौर पर तेज़ी से बढ़ती है और ब्लड प्रेशर भी अचानक ऊपर चला जाता है। 50 साल की उम्र के बाद जब खून की नालियां पहले ही अपनी कुछ लचक खो चुकी होती हैं तो ये अचानक दबाव उनकी दीवारों पर गैर ज़रूरी बोझ डाल देता है। खुशकिस्मती से इस मसले का हल इंतहाई आसान है और इसके लिए आपको 1 मिनट भी इजाफी नहीं देना पड़ेगा। हर वॉक की इब्तिदाई 3 से 5 मिनट जानबूझकर आहिस्ता रफ्तार से चलें, इतनी आहिस्ता रफ्तार से कि वो तकरीबन एक आरामदेह चहलकदमी महसूस हो। यही आपका सितारा सितारा वार्म अप सितारा सितारा है। वार्म अप सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं होता, ये हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो बगैर दर्द के महफूज अंदाज में और लंबे अरसे तक सेहतमंद रहते हुए वॉक करना चाहता है। जब आप 5 मिनट आहिस्ता चल लेते हैं तो आपके जोड़ मुनासिब तौर पर चिकने हो चुके होते हैं, आपके पट्टे गर्म हो जाते हैं और आपका दिल एक मतवाजन रफ्तार से काम करना शुरू कर देता है। अब आप अपनी रफ्तार आराम से बढ़ा सकते हैं। सितारा सितारा गलती नंबर 2, वॉक करते वक्त गलत पोस्चर इख्तियार करना। सितारा सितारा एक बार बाहर जाकर लोगों को वॉक करते हुए गौर से देखिए।
ज्यादातर लोग आगे की तरफ झुके हुए चल रहे होते हैं। उनका सर जिस्म से आगे निकला होता है, कंधे आगे की तरफ झुके हुए होते हैं और नजरें चंद कदम आगे जमीन पर जमी होती हैं। ये सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लगता, बल्कि ये आपकी रीढ़ की हड्डी और सांस लेने के निजाम के लिए एक हकीकी बायोमैकेनिकल तबाही है। आइए इसकी वजह समझते हैं। एक बालिग इंसान की सर का वजन तकरीबन 5 किलोग्राम होता है। जब सर अपनी कुदरती हालत में रीढ़ की हड्डी के ऐन ऊपर होता है तो गर्दन के पट्टों को सिर्फ उतना ही वजन संभालना पड़ता है। लेकिन अगर सर सिर्फ 1 से 1.5 इंच आगे की तरफ झुक जाए तो गर्दन के मोहरों पर पड़ने वाला दबाव तकरीबन 3 गुना बढ़ जाता है। और अगर ये झुकाव 2 इंच तक पहुंच जाए तो ये दबाव 4 से 5 गुना तक बढ़ सकता है। इसका मतलब ये है कि गर्दन और ऊपरी कमर के पट्टे तकरीबन 20 से 25 किलोग्राम के बराबर वजन मुसलसल बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अगर आप 20 या 30 मिनट तक इसी अंदाज में वॉक करें तो गर्दन, कंधों और सर के पिछले हिस्से के पट्टों में मुसलसल खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए बहुत से लोग वॉक के बाद घर वापस आकर गर्दन के दर्द की शिकायत करते हैं। ये ना ठंडी हवा की वजह से होता है और ना ही सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह से। असल वजह आपका सितारा गलत पोस्चर सितारा होता है। इस गलत पोस्चर का दूसरा बड़ा नुकसान आपके फेफड़ों को पहुंचता है। जब आपका सीना दब जाता है और कंधे आगे की तरफ झुक जाती हैं तो आपका सितारा डायाफ्राम यानी सांस लेने वाला बुनियादी उजला पूरी तरह नीचे नहीं जा पाता। नतीजतन आपके फेफड़े मुकम्मल तौर पर नहीं फैल पाते। आप गहरी सांस लेने के बजाय सिर्फ सीने के ऊपरी हिस्से से हल्की हल्की सांसें लेते हैं। इसका मतलब है कि आपके जिस्म को जरूरत से कम ऑक्सीजन मिलती है और जब ऑक्सीजन कम मिलती है तो आपके पट्टों और दिमाग दोनों को कम तवानाई हासिल होती है। फिर आप सिर्फ 30 मिनट वॉक करते हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे 1 घंटे की सख्त वर्जिश कर ली हो। ज्यादातर लोग इस कैफियत का इल्जाम उम्र या कमजोर फिटनेस पर लगा देते हैं। हालांकि असली मसला सिर्फ सितारा गलत पोस्चर सितारा होता है। और इसका एक तीसरा नुकसान भी है जिसका जिक्र बहुत कम लोग करते हैं। गलत पोस्चर आपके पूरे जिस्म की बायोमैकेनिकल चेन को मुतासिर कर देता है। जब सर आगे जाता है तो उसकी तलाफी करने के लिए कमर का निचला हिस्सा जरूरत से ज्यादा मुड़ जाता है। इसके नतीजे में कूल्हे का जाविया बदल जाता है और फिर घुटने भी गलत जाविये पर हरकत करने लगते हैं। इससे घुटनों और कूल्हों की जोड़ों पर दबाव नुमायां तौर पर बढ़ जाता है। ये सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, बल्कि एक ऐसी मकान की गलती की वजह से होता है जिसे आसानी से दुरुस्त किया जा सकता है। तो फिर सही पोस्चर क्या होना चाहिए? जरा तसव्वुर करें कि आपके सर के बिल्कुल ऊपर एक बारीक धागा बंधा हुआ है जो आपको निहायत नरमी से ऊपर की तरफ खींच रहा है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आप अपने जिस्म को जबरदस्ती सीधा करें या तनाव पैदा करें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी को कुदरती अंदाज में सीधा होने दें। अपने कंधों को ढीला रखें, उन्हें हल्का सा पीछे ले जाएं। फौजी अंदाज में अकड़ कर खड़े होने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी कुदरती जिस्मानी हालत बरकरार रखें। अपनी नजरें जमीन पर नहीं बल्कि सामने उफक की तरफ रखें। ठोड़ी को जमीन के मतवाजी रखें और सीने को खुला रहने दें। जब आप इस अंदाज में चलते हैं तो आपके फेफड़े अपनी मुकम्मल सलाहियत के साथ काम करते हैं। गर्दन पर इजाफी दबाव नहीं पड़ता और आपकी रीढ़ की हड्डी जिस्म का वजन बिल्कुल उसी तरह तकसीम करती है जैसे कुदरत ने उसे करने के लिए बनाया है। सितारा गलती नंबर 3, गलत जूते पहनकर वॉक करना। सितारा ये वो मौजू है जिस पर लोग सबसे कम तवज्जो देते हैं। जब लोग वॉक के लिए रास्ता मुंतखब करते हैं या ये फैसला करते हैं कि कितनी देर चलना है तो जूते तकरीबन आखिरी चीज होते हैं जिसके बारे में वो सोचते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आपके जोड़ों के लिए इससे ज्यादा अहम कोई चीज नहीं कि आपके पांव और जमीन के दरमियान क्या मौजूद है। उम्र बढ़ने के साथ 2 ऐसी अहम तब्दीलियां आती हैं जो मुनासिब जूतों को बेहद जरूरी बना देती हैं। पहली तब्दीली ये है कि आपके पांव के तलवों के नीचे मौजूद कुदरती चर्बी की तह आहिस्ता आहिस्ता पतली होने लगती है। ये तह कुदरती सितारा शॉक एब्जॉर्बर सितारा का काम करती है। हर कदम के साथ जब आपकी एड़ी जमीन से टकराती है तो यही तह उस झटके को नरम करती है। लेकिन उम्र के साथ जब ये कुदरती हिफाजती तह कमजोर हो जाती है तो फिर ये जिम्मेदारी आपकी जूतों पर आ जाती है। अगर आपके जूते मुनासिब सहारा फराहम ना करें तो जमीन से आने वाला हर झटका सीधा आपके टखनों, घुटनों, कूल्हों और कमर के निचले हिस्से तक मुंतकिल होता है। दूसरी तब्दीली ये है कि वक्त के साथ साथ पाँव के पट्टे और लिगामेंट्स भी कमजोर होने लगते हैं। नतीजतन पाँव का कुदरती मेहराब, जिसे सितारा आर्च सितारा कहा जाता है, आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू कर सकता है।
इस कैफियत को सितारा सितारा हासिल शुदा फ्लैट फुट, एक्वायर्ड फ्लैट फुट सितारा सितारा कहा जाता है। जब ऐसा होता है तो सिर्फ पाँव ही मुतासर नहीं होता, घुटने पर पड़ने वाले दबाव का जाविया बदल जाता है, कूल्हे के जोड़ की सीध मुतासिर होती है और रीढ़ की हड्डी पर दबाव भी बढ़ जाता है। ऐसी जूते जिनमें मुनासिब आर्च सपोर्ट मौजूद हो, इस अमल की रफ्तार को नुमायां हद तक कम कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि एक अच्छी वॉकिंग शूज में कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए। सबसे पहले एड़ी और पाँव के अगले हिस्से दोनों में मुनासिब कुशनिंग होनी चाहिए। जूते का सोल इतना नरम होना चाहिए कि वो जमीन से आने वाले झटकों को जज्ब कर सके, लेकिन इतना भी नरम ना हो कि आपका पाँव उसमें धंस जाए और मुनासिब सहारा ना मिले। दूसरी अहम चीज सितारा सितारा आर्च सपोर्ट सितारा सितारा है। इसका मतलब ये नहीं कि जूते के अंदर सख्त या तकलीफदी सोल लगा हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि जूते के अंदरूनी हिस्से की साख्त आपके पाँव की कुदरती बनावट के मुताबिक हो और आर्च को अंदर की तरफ बैठने से रोकी। तीसरी अहम खुसूसियत ये है कि जूते का अगला हिस्सा मुनासिब हद तक लचकदार होना चाहिए। जब आप चलते हैं तो आपका पाँव कुदरती तौर पर अगले हिस्से से मुड़ता है। अगर पूरा सोल सख्त होगा तो पाँव की यह कुदरती हरकत मुतासिर होगी। इसके नतीजे में पिंडली के पट्टों और एड़ी के पीछे मौजूद मजबूत कंडरा यानी सितारा सितारा, एकीलीज टेंडन सितारा सितारा पर गैर जरूरी दबाव पड़ेगा। और जूतों के बारे में एक और इंतहाई अहम बात, इनके पुराने होने को कभी नजरअंदाज ना करें। बहुत से लोग ऐसे स्पोर्ट्स शूज या स्नीकर्स पहनकर वॉक करते रहते हैं जो उन्होंने 2 या 3 साल पहले खरीदे थे। बाहर से देखने में वो जूते बिल्कुल ठीक लगते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जूते के अंदर मौजूद दरमियानी कुशनिंग मटेरियल अपनी झटके जज्ब करने की सलाहियत उस वक्त खो देता है जब जूता जाहिरी तौर पर अभी भी अच्छा दिखाई दे रहा होता है। अगर आप बाकायदगी से वॉक करते हैं तो तकरीबन हर 1 साल बाद अपने वॉकिंग शूज तब्दील कर लेना चाहिए। ये किसी कंपनी की तशहीर नहीं, बल्कि ये सितारा सितारा ऑस्टियो आर्थराइटिस से बचाओ सितारा सितारा का एक मौसर तरीका है। सितारा सितारा गलती नंबर 4, हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार बहुत लंबी वॉक करना। सितारा सितारा ये भी एक इंतहाई आम आदत है। लोग पूरा हफ्ता मसरूफ रहते हैं, फिर हफ्ते के आखिर में एक लंबी वॉक कर लेते हैं, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटे। वो घर वापस आते हैं, खुद को मुतमईन महसूस करते हैं और यही समझते हैं कि उन्होंने पूरे हफ्ते की वर्जिश मुकम्मल कर ली है। लेकिन जिस्मानी लिहाज से ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त नहीं। आपका जिस्म अचानक होने वाली 1 दिन की ज्यादा मेहनत पर रद्द-ए-अमल नहीं देता, वो सिर्फ उन आदात पर रद्द-ए-अमल देता है जो मुसलसल दोहराई जाती हैं। हर बार जब आप वॉक करते हैं तो आप अपने जिस्म को एक वाज़ेह पैगाम देते हैं। ये पैगाम होता है कि जिस्मानी सरगर्मी आपकी रोजमर्रा जिंदगी का मामूल है। इस पैगाम के जवाब में आपका दिल आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा मुअस्सर अंदाज में काम करना शुरू करता है। आपकी खून की नालियां खुद को बेहतर बनाती हैं, पट्टे मजबूत होते हैं और मेटाबॉलिज्म मुसलसल फाल रहता है। इस अमल को सितारा सितारा ट्रेनिंग एडेप्टेशन सितारा सितारा कहा जाता है और ये सिर्फ उसी वक्त होता है जब जिस्म को बार बार एक जैसे मुस्बत इशारे मिलते रहें। हफ्ते में सिर्फ 1 बार वॉक करना इतना मजबूत इशारा नहीं कि जिस्म इसके मुताबिक खुद को तब्दील करे। इसलिए इसका फायदा भी बहुत महदूद रह जाता है। बल्कि इससे भी बड़ा मसला ये है कि कई दिन मुकम्मल आराम करने के बाद एकदम लंबी वॉक करना जिस्म के लिए एक इजाफी दबाव बन जाता है। आपके पट्टे ना सिर्फ ठंडे होते हैं बल्कि इस शिद्दत के आदी भी नहीं होते, इसीलिए अगले दिन जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है। फिर बहुत से लोग ये नतीजा निकाल लेते हैं कि सितारा सितारा वॉक करना मेरे बस की बात नहीं, मेरे जोड़ कमजोर हैं सितारा सितारा। हालांकि हकीकत ये नहीं होती। अक्सर औकात मसला जोड़ों में नहीं होता, बल्कि मसला सिर्फ इस गलत तरीके में होता है जिससे आप अपने जिस्म पर बोझ डाल रहे होते हैं। साइंसी तहकीक बिल्कुल वाज़े है। हफ्ते के ज्यादातर दिनों में सिर्फ 20 से 30 मिनट की वॉक दिल और खून की गर्दिश के निज़ाम के लिए कम से कम मौसर मिकदार समझी जाती है। यही वो मामूल है जो दिल के दौरे, फालिज और टाइप 2 ज़ियाबतीस के खतरे को मुमाया तौर पर कम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इतवार के दिन ही एक लंबी वॉक करें, बल्कि हफ्ते में 5 या 6 दिन निस्बतन मुख्तसर वॉक करना कहीं ज्यादा फायदेमंद है। आपका जिस्म सिर्फ उसी चीज के मुताबिक खुद को ढालता है जो बार बार दोहराई जाती है। अगर आप इस वक्त हफ्ते में सिर्फ 1 बार वॉक करते हैं तो फौरन रोजाना चलना शुरू करने की जरूरत नहीं। पहले हफ्ते में सिर्फ 3 दिन वॉक करें। जरूरी नहीं कि हर बार 20 मिनट ही चलें, सिर्फ 10 मिनट से आगाज करें। 2 हफ्तों के बाद अपनी वॉक में मजीद 5 मिनट शामिल कर दें।
इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना कमजोरी की अलामत नहीं, बल्कि यही एक समझदार और देरपा हिकमत अमली है। सितारा सितारा गलती नंबर 5, वॉक करते वक्त बाजुओं को हरकत ना देना। सितारा सितारा, ज्यादातर लोग वॉक करते वक्त या तो अपने बाजुओं को जिस्म के साथ बिल्कुल साकित रखते हैं, उन्हें ढीला लटकने देते हैं, या फिर हाथ जेबों में डालकर चलती हैं। बज़ाहिर ये अंदाज ज्यादा आरामदेह महसूस होता है, लेकिन हकीकत में इस तरह आप वॉक के बहुत से अहम फवाइद से खुद को महरूम कर देती हैं और अपनी जिस्म की कुदरती हरकत के निज़ाम को भी मुतासिर करती हैं। आइए समझती हैं कि ऐसा क्यों होता है। वॉक सिर्फ टांगों की वर्जिश नहीं है, ये पूरी जिस्म की एक मरबूत हरकत है। जब आपकी बाईं टांग आगे बढ़ती है तो कुदरती तौर पर आपका दायां बाजू भी आगे आता है, और जब दाईं टांग आगे जाती है तो बायां बाजू आगे बढ़ता है। इस कुदरती अंदाज को सितारा सितारा क्रॉस कोऑर्डिनेशन, सितारा सितारा कहा जाता है। ये हरकत आपके आसाबी निज़ाम में फितरी तौर पर मौजूद होती है। इसकी बदौलत जिस्म का वजन रीढ़ की हड्डी पर मुतवाजिन अंदाज में तकसीम होता है और हर कदम के साथ जिस्म की एक तरफ मुड़ने वाली गैर ज़रूरी क़ुव्वत कम हो जाती है। लेकिन जब आपके बाजू हरकत नहीं करते तो इस तवाजुन को बरकरार रखने की जिम्मेदारी कमर के निचले हिस्से पर आ जाती है। नतीजतन रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा जरूरत से ज्यादा मुड़ने लगता है, और जिन लोगों को पहले ही कमर के निचले हिस्से में दर्द या कोई मसला हो, उनके लिए ये आदत तकलीफ को मजीद बढ़ा सकती है। दूसरी अहम बात यह है कि बाजुओं की हरकत के दौरान कंधों, सीमी और कमर की ऊपरी हिस्से की पट्टी भी सरगर्म हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि सही अंदाज में बाजू हरकत देने से वॉक के दौरान जिस्म की कहीं ज्यादा पट्टी काम कर रही होती हैं, और जब ज्यादा पट्टी मुतहर्रिक हो तो जिस्म ज्यादा कैलोरीज खर्च करता है। खून की गर्दिश बेहतर होती है और मेटाबॉलिज्म ज्यादा फाल हो जाता है। यानी एक ही फासला तय करने के बावजूद सही अंदाज में बाजू हरकत देने से आपके जिस्म को कहीं ज्यादा फायदा हासिल होता है। तीसरी बात, बाजुओं की हरकत आपके चलने की रफ्तार और रिदम को मुतवाजन रखती है। 50 साल की उम्र के बाद ये फायदा और भी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि उम्र के साथ जिस्म की हमाहंगी और तवाजुन आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। बाजुओं की बाकायदा और कुदरती हरकत आपके कदमों को एक मुस्तकिल रिदम में रखती है और तवाजुन बिगड़ने या गिरने के इम्कानात को कम करती है। तो फिर सही तरीका क्या है? अपनी कोहनियों को हल्का सा मोड़ कर रखें, तकरीबन 90 डिग्री के जाविये पर। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें और अपने बाजुओं को कुदरती अंदाज में टांगों की मुखालिफ सिमत में आगे और पीछे हरकत करने दें। आपको मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले रेस वॉकर्स की तरह हद से ज्यादा जोर लगाकर बाजू नहीं हिलानी, सिर्फ इतना काफी है कि उन्हें जिस्म के साथ चिपका कर ना रखें। चंद दिन तक इस अंदाज में वॉक करने के बाद आप खुद फर्क महसूस करेंगे। वॉक पहले से कहीं ज्यादा आसान, हमवार और कुदरती महसूस होने लगेगी। सितारा सितारा गलती नंबर 6, वॉक करते वक्त हाथ में मोबाइल फोन पकड़े रखना। सितारा सितारा, 20 साल पहले ये मसला तकरीबन मौजूद ही नहीं था, लेकिन आज ये इन सबसे आम गलतियों में से एक है जो मैं रोजाना देखती हूँ। लोग वॉक भी कर रहे होते हैं और साथ ही मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए होते हैं। कोई पैगामात पढ़ रहा होता है, कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा होता है, और उन्हें लगता है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। सबसे पहले पोस्चर की बात करते हैं। जब आप हाथ में पकड़े हुए फोन की तरफ देखते हैं, या इससे भी बदतर इसी कमर के करीब रखकर नीचे झुककर देखते हैं, तो आपका सर आगे और नीचे की तरफ झुक जाता है। हम पहले ही जान चुके हैं कि इसका गर्दन की हड्डी पर क्या असर पड़ता है। गर्दन की पट्टों पर पड़ने वाला दबाव 3 से 5 गुना तक बढ़ जाता है। कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं, सीना सुकड़ जाता है और सांसें हल्की और सतही हो जाती हैं। यानी गलत पोस्चर की वो तमाम नुकसानात जिन पर हम पहले बात कर चुकी हैं, यहाँ भी मौजूद होते हैं। बल्कि मोबाइल फोन की वजह से वो मजीद बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस सूरत में सर आम झुकाव की निस्बत और भी ज्यादा नीचे होता है। अब जरा हिफाजत के हवाले से सोचें। 50 साल की उम्र के बाद आपके अंदरूनी कान में मौजूद सितारा सितारा वेस्टिब्यूलर सिस्टम, सितारा सितारा, जो जिस्म के तवाजुन और सिमत का जिम्मेदार होता है, पहले की निस्बत कुछ कम मौसर तरीके से काम करने लगता है। इसी तरह सितारा सितारा प्रोप्रियोसेप्शन, सितारा सितारा यानी जिस्म का अपनी पोजीशन और हरकत को महसूस करने का निज़ाम भी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगता है। ये उम्र बढ़ने का एक कुदरती अमल है। इसका मतलब ये है कि चलते वक्त आपका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा आपकी आंखों से मिलने वाली मालूमात पर इन्हिसार करता है, ताकि जिस्म का तवाजुन बरकरार रख सके। लेकिन जब आपकी नजरें रास्ते के बजाय मोबाइल की स्क्रीन पर हों, तो दिमाग अपने सबसे अहम रहनुमा जरिया से महरूम हो जाता है।
آپ کے سامنے موجود ٹوٹی ہوئی سڑک، اونچ نیچ، فٹ پاتھ کا کنارہ، سیڑھیاں، گیلی زمین یا اچانک آنے والا گڑھا آپ کی نظر سے اوجھل رہ جاتا ہے اور اسی وجہ سے گرنے کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ 50 سال کی عمر کے بعد گر جانا صرف کپڑے جھاڑ کر دوبارہ کھڑے ہو جانے والی بات نہیں ہوتی۔ اکثر اس کے نتیجے میں کلائی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، پسلیاں متاثر ہو سکتی ہیں اور سب سے سنگین صورت میں کولہے کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ 60 سال سے زیادہ عمر کے کسی شخص میں کولہے کی ہڈی ٹوٹنے کا مطلب اکثر لمبے عرصے تک بستر پر رہنا، سرجری کروانا اور طویل بحالی کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے اس سے بچنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ واک شروع کرنے سے پہلے اپنا موبائل جیب میں رکھ دیں۔ اور آخر میں ایک اور اہم بات، واک صرف جسمانی ورزش نہیں بلکہ دماغی ورزش بھی ہے۔ جب آپ واک کے دوران اپنی توجہ راستے، اپنی سانسوں، جسم کے احساسات اور اپنے ارد گرد کے ماحول پر رکھتی ہیں تو آپ در حقیقت اپنے دماغ کی توجہ، ہم آہنگی اور ماحول کو سمجھنے کی صلاحیت کی بھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ فائدہ سائنسی طور پر ثابت شدہ ہے۔ لیکن اگر پوری واک کے دوران آپ کی نظریں موبائل پر ہوں تو یہ ذہنی فائدہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی ٹانگیں تو چل رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کا دماغ کسی اور دنیا میں مصروف ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ واک واقعی صرف واک ہی رہے۔ ستارہ غلطی نمبر 7، واک کے بعد جسم کی بحالی کو نظر انداز کرنا۔ ستارہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں تقریباً کوئی بات نہیں کرتا، نہ کلینک میں، نہ جم میں اور نہ ہی روزمرہ صحت کے مشوروں میں۔ عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ واک ایک ہلکی پھلکی جسمانی سرگرمی ہے اس لیے اس کے بعد جسم کو کسی خاص ریکوری یا بحالی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے پانی کی بات کرتے ہیں۔ آپ کے پٹھوں کا تقریباً 70 سے 75% حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ پٹھوں کے اندر ہونے والا ہر حیاتیاتی عمل، چاہے وہ سکڑنا ہو، دوبارہ اپنی حالت میں آنا ہو یا ورزش کے بعد خود کو ٹھیک کرنا، پانی کی موجودگی میں ہی صحیح طریقے سے انجام پاتا ہے۔ یہاں تک کہ جسم میں پانی کی صرف 1 سے 2% کمی بھی پٹھوں کی لچک کو واضح طور پر کم کر دیتی ہے۔ اس سے جسم کی بحالی کا عمل سست ہو جاتا ہے اور پٹھوں میں اینٹھن یا کھچاؤ آنے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے واک مکمل کرنے کے بعد 1 گلاس پانی ضرور پئیں۔ یہ کسی سپورٹس ڈرنک کی تشہیر نہیں بلکہ انسانی جسم کی بنیادی فزیولوجی ہے۔ اب آئیے اسٹریچنگ کی بات کرتے ہیں۔ واک کے دوران آپ کے پٹھے مسلسل سکڑنے کی حالت میں کام کرتے ہیں۔ وہ بار بار سکڑتے ہیں لیکن مناسب انداز میں لمبے نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے واک ختم ہونے کے بعد بھی وہ کچھ حد تک سکڑے ہوئے رہتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت روزانہ برقرار رہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کا اثر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پٹھے سخت اور اکڑے ہوئے محسوس ہونے لگتے ہیں، جوڑوں کی حرکت کا دائرہ محدود ہونے لگتا ہے اور جسم میں مسلسل اکڑاؤ کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت خاص طور پر پنڈلیوں، رانوں کے پچھلے حصے اور کمر کے نچلے حصے میں زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اس سے بچنا انتہائی آسان ہے۔ ہر واک کے بعد صرف 5 منٹ ہلکی اور نرم اسٹریچنگ کریں۔ یہ معمول اس مسئلے کو تقریباً مکمل طور پر روک سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آرام کے دنوں کی۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر واک فائدہ مند ہے تو زیادہ سے زیادہ واک کرنا اس سے بھی زیادہ فائدہ دے گا، لیکن انسانی جسم اس طرح کام نہیں کرتا۔ آپ کا جسم ورزش کے دوران مضبوط نہیں بنتا بلکہ ورزش کے بعد ریکوری کے دوران خود کو بہتر بناتا ہے۔ اسی دوران پٹھوں کے ریشے مزید مضبوط ہوتے ہیں، جوڑ اپنے اوپر پڑنے والے دباؤ کے مطابق خود کو ڈھالتے ہیں اور دل اور خون کی گردش کا نظام آئندہ زیادہ بہتر کارکردگی دکھانے کے لیے اپنی ساخت میں مثبت تبدیلیاں لاتا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو بحالی کا وقت ہی نہ دیں تو یہ تمام مثبت تبدیلیاں مکمل نہیں ہو پاتی۔ اسی لیے ہفتے میں 1 یا 2 دن آرام کرنا سستی نہیں ہے بلکہ یہی درست اور سائنسی طریقہ ہے۔ اپنی واک کو صرف ایک الگ ورزش سمجھنے کے بجائے اسے ایک مکمل نظام کا حصہ سمجھیں۔ اس نظام میں باقاعدہ حرکت، مناسب مقدار میں پانی، ہلکی اسٹریچنگ اور مناسب آرام، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ صرف اسی صورت میں آپ کو دیرپا اور مضبوط نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اور اب میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم طبی مشاہدہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ان تمام باتوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ ان 7 غلطیوں کا خطرہ ہر عمر میں ایک جیسا نہیں ہوتا۔ غلط پوسچر، پرانی یا گھسی ہوئی جوتی اور واک کے بعد مناسب ریکوری نہ کرنا،
یہ تمام غلطیاں 50 سال کی عمر کے بعد 20 سال کی نسبت 2 سے 3 گنا زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جوڑوں، خون کی نالیوں اور پٹھوں کی قدرتی برداشت آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ جو غلطی آپ کا جسم 30 سال کی عمر میں بغیر کسی مسئلے کے برداشت کر لیتا تھا، وہی غلطی 55 سال کی عمر میں حقیقی درد، سوزش اور دیگر علامات پیدا کر سکتی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کی عمر کتنی ہے؟ کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ معلومات سب سے زیادہ کس عمر کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں، تاکہ آئندہ ویڈیوز میں انہی موضوعات پر مزید تفصیل سے بات کر سکوں جن کی آپ کو واقعی ضرورت ہے۔ اب آئیے اس پوری گفتگو کا ایک واضح اور عملی خلاصہ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ستارہ سب سے پہلی عادت اپنائیں۔ ستارہ ہر واک کی ابتدائی 3 سے 5 منٹ صرف آہستہ رفتار سے چلیں، کوئی استثنا نہیں۔ اس کے لیے آپ کو 1 منٹ بھی اضافی نہیں دینا پڑے گا، آپ صرف اپنی واک کی شروعات آہستہ کریں گے۔ ستارہ دوسری بات، ستارہ ابھی اسی وقت اپنا پوسچر چیک کریں، کھڑے ہو جائیں، اپنی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا کریں، اپنے سر کو نرمی سے اوپر کی طرف اٹھائیں، کندھوں کو ڈھیلا چھوڑیں اور انہیں ہلکا سا پیچھے لے جائیں۔ اس احساس کو ذہن میں محفوظ کر لیں اور ہر بار گھر سے واک کے لیے نکلتے وقت اسی پوسچر کو دوبارہ اختیار کریں۔ ستارہ تیسری بات، ستارہ اپنے واکنگ شوز اٹھائیں اور ان کے سول کو غور سے دیکھیں۔ اگر وہ ایک طرف سے زیادہ گھس چکے ہیں یا آپ انہیں 1 سال سے زیادہ عرصے سے باقاعدگی سے استعمال کر رہے ہیں تو اب انہیں تبدیل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ آپ کی جوڑوں کی صحت کے لیے سب سے سادہ لیکن سب سے فائدہ مند سرمایہ کاریوں میں سے ایک ہے۔ ستارہ چوتھی بات، ستارہ ہفتے میں صرف ایک لمبی واک کرنے کی عادت ختم کر دیں۔ اس کے بجائے ہفتے میں 5 یا 6 دن 20 سے 30 منٹ واک کرنے کا ہدف بنائیں۔ اگر یہ اس وقت مشکل لگتا ہے تو صرف 3 دن سے آغاز کریں اور ہر 2 ہفتے بعد 1 دن مزید شامل کرتی جائیں۔ آہستہ آگے بڑھنا ہی وہ طریقہ ہے جسے آپ طویل عرصے تک برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ستارہ پانچویں بات، ستارہ واک کرتے وقت اپنی بازوؤں کو ضرور ہردم دیں۔ کوہنیوں کو ہلکا سا موڑ کر رکھیں، کندھوں کو آرام دہ حالت میں رکھیں اور بازوؤں کو قدرتی ردھم کے ساتھ آگے اور پیچھے جھولنے دیں، انہیں جیب میں مت رکھیں۔ ستارہ چھٹی بات، ستارہ پورے واک کے دوران اپنا موبائل جیب میں رکھیں، اس میں کوئی استثنا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ موسیقی، پوڈ کاسٹ یا آڈیو سننا چاہتے ہیں تو ایئر بڈز استعمال کریں، لیکن اسکرین کو اپنے ہاتھوں سے دور رکھیں۔ ستارہ ساتویں اور آخری بات، ستارہ ہر واک کے بعد 1 گلاس پانی ضرور پئیں اور صرف 5 منٹ اسٹریچنگ کریں، صرف 5 منٹ۔ یہی 5 منٹ آپ کو دائمی پٹھوں کی اکڑن اور سختی سے بچا سکتے ہیں۔ واک 50 سال کی عمر کے بعد صحت مند زندگی برقرار رکھنے کے لیے سب سے آسان، محفوظ اور مؤثر طریقوں میں سے ایک ہے۔ اس کے لیے نہ آپ کو جم کی ضرورت ہے، نہ مہنگے آلات خریدنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی خاص تیاری کی۔ آپ کو صرف صحیح عادات اپنانے اور شعوری انداز میں واک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی چلنے کے انداز میں کی گئی چھوٹی تبدیلیاں بھی طویل مدت میں آپ کی دل، جوڑوں، دماغ اور مجموعی صحت پر حیرت انگیز مثبت اثر ڈال سکتی ہیں۔ بدقسمتی سے کلینک میں کوئی آپ کو اتنی تفصیل سے یہ سب نہیں سمجھاتا، کیونکہ موجودہ نظام زیادہ تر بیماریوں کے علاج پر توجہ دیتا ہے، ان کی روک تھام پر نہیں، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی بنا پر یہ چینل بنایا گیا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ صحت سے متعلق ایسی مستند اور عملی معلومات آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو ڈاکٹر واٹر لنگ کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے ساتھ مل کر اس چینل کو 1 لاکھ سبسکرائبرز تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔